I pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duela špilova. Ovoga puta radim epizodu GX karaktera, a ovoga puta je to Pierre the Gambler. Pierre je kockar, jedan od najvećih kockara u Yu-Gi-Oh! GX svetu. On praktično nije duelista, on igra razne igre i voli da se kocka. Ulaže sve i svašta jer je bogat i kada izgubi, on traži od protivnika ponovo da igraju sve dok ga ne dobije. Imamo flashbackove njega kada je bio u školi. U školi je bio sa Alexis Rhodes, neka osnovna škola prilike. Pa ga je tako Alexis izazvala na duel, u Duel Monstersu. I igrali su i Alexis ga naravno pobedila. Naravno, taj duel je isto imao svoj neki ulog. Alexis kao mala je dala svoju neku maramu, crvenu maramu što je mama dala. Pošto je Pierre izgubio i Alexis nije htjela još jedan duel sa njim, on je njoj oteo tu maramu i praktično tu se priča završila. Izgleda da se nikad više posle nisu vidjeli sve do Duel Akademije. I Pierre je sada svetski neki šampion u kockanju ili šta već, igra poker, blackjack i tako te igre. I saznao je da je Alexis, a on je bio zaljubljen u nju, u Duel Akademiji, njegov kruzer je prolazio blizu i on je brzinski došao do Duel Akademije. I odlazi kod Sheparda u kancelariju i traži od Sheparda: napravit ću vam sranje ovde ako mi ne dovete Alexis. Naravno, Shepard pritisne dugme, pozove svoje bodyguardove i šta on uradi? Pierre, kao ninja, kao Seto Kaiba kad je bacio onu Blue Eyes kartu, tako i Pierre uzme svoje karte i počne da baca na ove likove, znači kao u nekom indijskom filmu. Bollywood action. On ih tu sve zaustavi, tu se pojavi Alexis i šta? Izazove na duel i šta se tu desi? Alexis traži od njega da mu on vrati maramče, a on traži od Alexis da se on uda za njega. U što mi je to nešto poznato kao Mai protiv onog ninja lika. Naravno njega je Alexis pobedila, a kakav je on igrao špil? On je igrao špil kockarski. Znači kockice, flip a coin i tako te stvari. Naravno njegove karte uglavnom i nisu napravljene, ima 2-3 karte koje su njegove napravljene. U Speed Duelu ima samo jedna njegova karta, ali kao što znate u Speed Duelu ima dosta tih nekih kockarskih kartica. Moguće napraviti njegov špil, samo vam treba mašta za njegov skill. A ja imam mašte za 3 njegova skilla. Ajde da vam pokažem šta sam ja ovdje napravio. Zanimljiv špil, ništa sad wow, ali važno da može da se napravi i Pierre the Gambler. Ajde vidimo što sam napravio. Pa počet ćemo od njegovih skillova, imamo 3 komada. Krenut ćemo od ovog prvog. Pierre the Gambler. At the start of the duel, flip this card over. Second coin toss. Second coin toss je praktično ova karta koja nije Speed Duel i nismo je dobili u Speed Duelu, ali on je tu kartu igrao i cijela njegova priča se zasniva na toj karti. Zašto? Zato što on sve radi, da kažem, iz drugog puta. Ako ne uspe iz prvog, ma drugi put. I to je to. Second coin toss. Pa i efekat ovog skilla je bukvalno kao i efekat ove karte. Hajde vidimo. Apply the following skill. When a coin toss is performed for monster, spell or trap card effect, you can choose to redo the coin toss. If the toss involved multiple coin flips, redo all of them. You can only use this skill once per either player's turn and only 3 times per duel. Limitiran je na 3 puta u duelu, samo zato što bio bi OP, a ne može da se uništi pošto je skill. Da imamo ovu kartu, pa i ajde, mogla bi da se uništi, pa da se zaustavi sve to, a ovako, eto, ne može se uništi, pa eto, barem 3 puta može da iskoristi, što je sasvim ok. To je njegov glavni skill, da kažem, glavna priča oko tog njegovog dela špila. Ajde da vidimo dalje. Da, inače ovdje imam ovaj neki naslov i nešto što sam pokušao da mu napravim, Pierre the Gambler, ali mi se nije svideo. Nekako mi nije to.
tako da ostao sam s ovim mojim starim tekstom, ali ajde da vidimo dalje. At the start of the duel, flip this card over. Poker face. Once per duel during your main phase, you can pay 1000 life points. Your opponent must pay the same amount or higher in multiples of 100. Then flip a coin and call it. If you call it right, gain life points equal to equal to total of life points you and your opponent paid. If you call it wrong, you lose amount of life points your opponent paid. Once per duel, you can discard one card to redo this coin toss. Poker face je malo, da kažem, zeznuto je skill. Ti plaćaš 1000 i protivnik će platiti 1000 ili više. I onda idemo. Igra poker face-a. Da li koliko će protivnik da plati? Da li će više da plati? Da li će manje da plati? Ali što je najjače, must pay. Znači ako mu u toku duela skineš više od 3000 životnih, a igramo sa 4, protivnik je gotov. Znači ovo je 1000 zagarantovanih damage-a protivniku, ali ako ovaj coin bude na tvojoj strani, ti ćeš da se healuješ, protivnik je ostao bez životnih. A imaš i jednu šansu da redouješ ovaj coin flip, tako da malo je povezano kao second coin toss. Samo eto neka forica. Malo je psihološka igra, koliko će protivnik da plati, koliko je spreman da plati. Ti svakako plaćaš 1000, ti gubiš 1000 životnih i to ti je to, a protivnik mora da razmisli da li će da te brnuje, da li će da uspe taj brn, da li neće. Baš je onako, nije jak skill uopšte, ali u fazonu može da bude baš onako zanimljiv u toku igre. Idemo sljedeći, Pierre the Gambler, flip this card over when you activate this skill. Inače, on ima francuski akcenat, ne znam zašto su mu dali francuski akcenat u engleskom dubu. Kada Alexis i on su u istom razredu, nekako mi dobro, možda je on živio negde tamo, možda je iz francuske lik, nemam pojma. Ali uglavnom ima francuski akcenat pa možemo reći da je Francuz u engleskom dubu. Ajmo flip this card over when you activate this skill. Spin the roulette. During each of your standby phases, roll a 6-sided die and apply the result. 1. Discard one card. 2. Your opponent discards one card. 3. Draw 2 cards. 4. Your opponent draws one card. 5. Destroy one card on the field. 6. You can toss a coin and call it. If you call it right, inflict 1500 damage to your opponent. If you call it wrong, you take 1000 damage. Boom! Skill je baziran na spell karti, a mislim da je Machine Type 6, tako nešto se zove spell karta, koji ima sličan onako efekat, na standby phase-u se aktivira i imaš neke od 6 efekata. Ja sam samo te efekte promijenio i dao mu neke malo zanimljive. Zemljotres. Šestica je praktično nešto što rade njegovi monsteri. On je igrao neke bunny monstere koji su infliktovali po 1000 damage-a protivniku. Tako da ima taj neki efekat, anime efekat, ta šestica. A ovi ostali su eto malo onako risk efekti, pa može i protivnik da gainuje nešto, a možeš i ti da gainuješ, tako da baš je onako na sreću i to mu je to. To su njegovi skillovi koje sam mu ja dao, a sad ćemo da vidimo što sam mu napravio od špila. Pošto u speed duelu nema mnogo tih coin flip karata, ima ih, ali ne toliko da ja mogu da napravim neki ceo špil samo to. Mislim, nemam ni ja toliko nešto mnogo karata u tom fazonu, pa sam mu dao i kockice i flip a coin. Pa onda imamo prva karta, Blowback Dragon,
jednu od tih Flip a Coin kartica. Twin Barrel Dragon, ima smisla. Postoji u Speed Duelu i sa 3 glave, Barrel Dragon. Imam 3 kopije njega, a već su raspoređeni u neke druge špilove i onda nisam mogao ovdje da ga ubacim, ali ne trebamo ovdje. Tako da, to su znači 2 barela. Imamo Time Wizarda jednog, još jedan Flip a Coin kartica, što je cool. Jirei Gumo, jeste Flip a Coin, ali u fazonu tebi štetiš, ili ne štetiš, tako da dobar je kao beater. Nema neku tematiku sa njim, kao ni ove karte, nema nešto tematiku kao gamble i to, ali jednostavno samo taj Flip a Coin efekat mi je dobro došao tu. I sa second flipom možeš da se spasiš od Jirei Guma, možeš da uništiš sve i svašta, znači taj second coin flip skill mu dobro pomaže za ove karte. Od monstera više nemamo ništa sa flip coin efektom, već imamo kockice kao Orgot the Relentless, imamo Thunderball, to su više onako Duke-ove karte, ali šta ćemo, to nam je što nam je. Snipe Hunter i ja imam ovdje 2, mislim da je malo OP da imam 2, mislim da je jedan sasvim dovoljan, 2 su mi već krećem da pravim ovaj špil kao da je meta onda, a znate da ja ne igram toliko metu, nego igram onako anime fazone, tako da verovatno ću jednog da mu izbacim u nekom trenutku, da ubacim nešto drugo. Ajmo dalje. Stone Statue of Aztecs, sad bi se neko pitao kako je to, šta će ta karta tu, pa ima jedna trap karta koja se zove Fairy Box, u kombinaciji s ovim pravi baš ludi OTK. One turn kill. Da. Pročitajte efekat, shvatit ćete kako i šta. Ducker Mobile Cannon, samo da bi searchovali tog level 4 monstera, to može da bude i Twin Barrel Dragon, može da bude Jirei Gumo, može da bude i Snipe Hunter, tako da ima targete i to je to, samo neki supportić, ništa drugo. To su mu monsteri. Ja imam 2 još monstera koje sam mu dodao tu u nekom side decku, još jedan Blowback Dragon i jedan, ja mislim da je ovo nemački, slot mašina, pošto je gambler, nekako mi ide ovo uz njega, ali nisam znao kako da mu kombinujem ovo, tako da ostao je tu u side decku kao izložbena karta. Idemo na spell karte, imamo Graceful Dice, malo Joy Action, Dice Foon, kockica, imamo Roulette Spider, što baš lepo stoji, roulette uz gamblera, tačno je kako treba. Share the pain, zato što i protivnik i ti ulažete nešto, pa share the pain ima neku tematiku, zar ne? Mislim da je to sasvim ok. Od spell karti kao što vidite nema ništa, ovo su neke random karte koje sam našao, koje bi cool bile da su u Speed Duelu i Double or Nothing baš cool, ovo mi nekako tematski izgleda, ne znam ni šta radi karta. I Second Coin Toast je baš ono što ovom špilu treba da bi bio što više anime precizan. Pa trap karte su mi ostale, šta imamo, Fairy Box, ovu kartu je on čak i igrao u animeu, tako da nije samo Joy igrao je i Gambler. Mislim, sasvim je cool karta i još jedna karta koja radi coin flip, što znači sa second coin tossom da će da bude raznih zajebavancija. Dobra mnogo karta, neko je zovi Diglett, kao iz Pokemona, baš podsjeća. Dobro, Fairy Box, idemo dalje. School Dice, tu po bulku sam imao 2 i dao sam 2 i to je to. Blast Fuse, onako gamble karta, ti je postaviš i samo čekaš. Ona se aktivira kad se sve kolone popune i bukvalno bude gamble kad se odradi. Znači postavio si i čekaš, ne mora ništa, neće možda nikada da se aktivira, a možda će i da se aktivira, baš je onako gamble karta. I straight flush kao neka poker karta, baš ide tematski uz Pjera. To je njegov špil. Da, imam jednu Memory Lost Speed Duel kartu za trap.
random karta, eto, hteo sam da je imam, ne znam, nešto mi podsjećala kao ima neku tematiku, ali zapravo sad kad razmislim možda i nema. I ove neke dve random karte, eto, tematika neka, ali naravno ništa, tu su bile samo kao izložene karte, da ćemo da ih banišemo. I to je to je taj špil Gamblera. Da imamo, šta ću da dobijem? Ako dobijem na ovoj kocki 12 ili 11, znači dva najveća broja, a vi morate da mi lajkujete, subscribe-ujete i da mi udajete neki komentar u vezi ovog snimka. Ajmo kocke. 10! Znači 10 je palo! Za malo, kako, vrte. 11. Palo 11. Realno, palo 11. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Udarite like, subscribe i tako to ako želite, a bilo bi super da to uradite i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ajde, čao. Nemojte da se zajebavate sami. To mu je rekao, u lici. I šutno go. Nije ga šutno, ali... Znači opasan bar.